And then, magnipitan ko kung mami. Ihaw. Papasaw. Okay, balancing. May gahabok na itan? Wala na kami! Balon na kami! Sugal na yung... 1? Oh, wala na yung pen. Kita to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anong last? Good job. Wala na. Okay, we're done. Dalon yan ni ma'am. Sige, dala. Okay. Tapos hindi mo kitang menus. Naagad ka? Okay. Open. Up. And then bite. Bite lang na po. Mula nanay. Ang balon ni Tita Doc, madula na. Nakano magkaon ice cream, ha? Bite ice cream. Okay. Mga yuan mo si mami, ha? Okay. Naop na.